So, hi guys! Bago pa lang ako dito sa YouTube. So, pangalawang video ko pa lang to. Sobrang init kasi. So, like and subscribe and share and click the notification guys. Notification bell guys para updated kayo sa Shira's Happening. So, ngayon, gagawin natin. Kukuha tayo ng parcel. Super init guys. Sobrang silaw kasi guys. Sorry guys kasi blurred yung camera natin. Kasi luma na yung cellphone ko kasi wala pa akong bagong cellphone. So, ngayon kukuha tayo ng babayad tayo kasi yung sa parcel guys. Ito. Tara. Hi, te. Din si ate. Sa libak si ate mo. Sa labak siya? Sa tise? Oo, sa libak. Ay. Sa parcel daw, te. Parcel ni Ate Jen. Sa bunga? Oo, nabay naman daw. Pila daw to? Ambot. 126 yata to. Pila niya ay? 100. Ambot, pila to? 100 yata, te. Sa parcel. Si Conte. Sakit. Parang kalat lang. Hi, kids. Up here. Oh, pandas Hi. love bad food. Hi. It's all we ever eat, actually. Not even That ice was so cream. rude. Not even Bye. ice